नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 19 तारिख सोमवार। तेबे आसतु नजर पकईबा आज दिन 20टी प्रमुख ताजा खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बौद्ध जिला गस्त करी जिलापालଙ୍କ सद्भावना सभागृह ठारे जिला प्रशासनर समस्त उन्नतिमूलक कार्यर समीक्षा करिसेंती एवं जिलार प्रशासनर कार्य विषय समीक्षा करी बैठक रे निजर संतोष प्रकाश करिसेंती। समीक्षारो जणा जायछि जे बौद्ध जिलावासी उन्नत गमना गमन सुविधा उपलब्ध करने प्राय 28 कोटी टंका मूल्यर सड़क प्रकल्प निकटरे शिलान्यास करा जायछि। खूब शीघ्र बौद्धरे एक 300 शज्या विशिष्ट डाक्तरखाना, बौद्धर नुआ बसस्टाण्ड एवं बौद्ध रेल स्टेशन कार्य प्रायतः संपूर्ण होइछि। खूब शीघ्र एही सबु प्रकल्प गुड़िक उद्घाटन हेबापई जाउछि बोली बैठक रे आलोचनारू जणा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे घरोई एम्बुलेंस सेवा पई राज्य सरकार एक व्यापक नियामक ढांचा प्रणयन करिवे। ए संपर्क में एक निष्पत्ति वाणिज्य परिवहन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में नियाଯାଇଥିଲା। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सचिव अस्वस्थी एस एवं जातीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशक बृंदा डी समेत उभय विभाग अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी ଏହି बैठक में उपस्थित थिले। घरोई आम्बुलेंस गुड़िक दूरगामी एवं अवहेलित अंचल में गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अंतराल पूरण में मुख्य भूमिका ग्रहण करुथिबारु बैठक में अधिक स्वच्छता परिचालनागत स्थिरता एवं नागरिकों पई सुगमतार आवश्यकता उपर गुरुत्व दिया जायथिला। परवर्ती खबर भारतीय रेलवाई एक सुपर आप स्वरेल लॉन्च करिछि। वर्तमान यह आईफोन एवं एंड्रॉइड यूजर्स पई उपलब्ध रहिछि। रेलवाईर एही सुपर आप रे आपण गोटिए स्थान रे रिजर्वेशन टिकेट, प्लाटफॉर्म टिकेट, अणसंरक्षित टिकेट बुक करिबारु आरंभ करी रेलवाईर समस्त सेवा पाई परिबे। एही सुपर ऐप रे अनेक रेल सेवा को एकाठी संयोजित करा जायछि, जहा जगु रेल यात्री माने एक नूतन अभिज्ञता पाइबे। भारतीय रेलवाईर एही सुपर आप CRIS अर्थात सेंटर फॉर रेलवे इनफॉरमेशन सिस्टम द्वारा विकसित करा जायछि। एही आप IRCTC रो ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म रेल कनेक्ट आप सहित मोबाइल रे UTS को एकीकृत करिछि। एही आप द्वारा यात्री को होम स्क्रीन रे संरक्षित, अणसंरक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकेट बुक करिवार विकल्प मिलिबो। एहा व्यतीत एही आप माध्यम रे आपण ट्रेन रो लाइव चलिथिबा स्थिति, खाद्य सेवा, PNR पचरा उचरा, कोच स्थिति, खाद्य ऑर्डर, रिफंड पाई फाइलिंग इत्यादि विकल्प पाइबे। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक रो बड़ घोषणा। आगामी दिन में 20 टंका नुआ नोट जारी करिवो भारतीय रिजर्व बैंक। प्रचलित हेबाकु थिबा नुआ 20 टंकिया नोट रे केंद्र सरकार को नुआ गवर्नर संजय मल्होत्रांकर सिग्नेचर रहिबो। गत शनिवार दिन एही निष्पत्ति नेइछंती रिजर्व बैंक। RBI रो सूचना अनुसार नुआ नोट रे महात्मा गांधी को फोटो नुआ सीरीज रो रहिबो। नुआ 20 टंकिया नोट पुराना नोट सहित समान रहिबो। केवल सेथिरे गवर्नर को दस्तखत परिवर्तन हेबो। या सहित आउ एक सूचना दैछंती जे पुराना नोट गुड़िक मध्य आग परि चालू रहिबो, किंतु एही नुआ नोट रे हल्का रंग परिवर्तन हेबा सहित आकार रे सामान्य परिवर्तन हेबो। परवर्ती खबर बदलिला सिनेमार ना रांडीपो अंता हैला केवल अंता। विवाद परे सिनेमार ना बदलाई देले। कथा सम्राट फकीर मोहन सेनापति गल्प रांडीपो अंता आधार रे एही सिनेमार कहानी रहिछि। हेले रांडीपो शब्द को नहीं किछि विरोध करिया परे विवाद देखा देइथिला। या परे चलचित्रर निर्माता एहार ना बदलाई देइछंती। प्रसिद्ध शिल्प निर्माता एवं निर्देशक सब्यसाची महापात्र एही चलचित्रर निर्देशना देइछंती। अभिनेता सब्यसाची मिश्र एथिरे मुख्य भूमिका रे देखा देबे। परवर्ती खबर सफल हेलानी सैटेलाइट US-9 रो उत्क्षेपण। गतकाली सकाळ 5:69 रे श्रीहरिकोटारू करा जायथिला लॉन्चिंग। यांत्रिक त्रुटि जोगु मारिला फेल। सूचना देले इसरो मुख्य V नारायण। इसरो एहार 101तम मिशन PSLV C61 रविवार सकाळ 5:69 रे श्रीहरिकोटार सतीश धावन महाकाश केन्द्र उत्क्षेपण करथिला। तथापि प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर सफलता पर तृतीय पर्यायर यांत्रिक त्रुटि जोगु सैटेलाइट को निर्दिष्ट कक्षपथ स्थापन करा जाय पारला नाही, जहा फल रे मिशन असंपूर्ण रहीगला। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण निश्चिंत करिसेंती जे तृतीय पर्यायर कार्य समय एक समस्या देखा जायथिला, जहा फल रे मिशन समाप्त होई पारला नाही। परवर्ती खबर किए कार्य रे जोग देउनी, किए जोग देई छुट्टी रे पळाउछि।
ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର। 211ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସରୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯାଏଁ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଲଗାଇ ସାରିଲାଣି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ମାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବାରମ୍ବାର ଚିଠି, ନୋଟିସ, ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲବ ହାଁସଦା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଲବ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଲବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରକାର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ଥନ। ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଲବ ହାଁସଦା ଲୁଚି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ସବୁ ସତ କଥା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କହିବେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏପରିକି ସତ୍ୟରେ ବି ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ତେଣୁ ମନରେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ନ ଭାବିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଶବ୍ଦ ନ କରି ଶାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ସେତେଦିନ ଯାଏ ଲବଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲବଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀର ଜଣେ ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ବ୍ଲଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ନଥିଲି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗର ଆସିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୋତେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି। ତେବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ କୋଡିଂ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଓପନ ଏଆଇ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ନାମ ରଖାଯାଇଛି କୋଡେକ୍ସ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିଏ କୋଡିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି ଅଥବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ କୋଡେକ୍ସ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏହି ଟୁଲ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ହିଁ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜରେ କରିଦେବ। ଓପନ ଏଆଇ ନିକଟରେ ଏକ କୋଡିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କୋଡେକ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ କ୍ଲାଉଡ ବେସ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟୁଲ ଯାହାକୁ ଖାସ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। କୋଡେକ୍ସ କାମ ଠିକ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ପରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସହାୟତା କରିବ। ଏହା କୋଡ୍ ଲେଖିପାରିବ, ବଗ୍ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିବ, ୟୁଜର୍ସକୁ କୋଡେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା 17 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ 2 ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିକୁ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସଂସଦରେ ସକ୍ରିୟତା, ତର୍କରେ ଭାଗ ନେବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ବିଧେୟକ ପାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାଇମ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 4 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ସୁପ୍ରିୟା ସଲ୍ଲେ, ଏନ୍.କେ. ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଆପ୍ପାବାରାଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ରହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆସାମ ପୁଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 65 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋକ୍ରାଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୋସାଇଁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନାଲ ଆବେଦିନ। ଏନେଇ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ସାମାଜିକ
सामाजिक गणमाध्यम एक्स जरिया सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर सुंदरगढ़ रे मालवाही ट्रेन रो 4 बगी लाइनच्युत। सुंदरगढ़ जिला बिमलागढ़ रेलवे स्टेशन डैम बस्ती निकट रे मालवाही ट्रेन रो 4टी बगी लाइनच्युत होईछि। खबर अनुसार रक्सी रेलवे साइडिंग रो लुहा पत्थर बोझेई करी बिमलागढ़ जाउथबा बेले लाइनच्युत होईछि। एथिरे काहारी कोनसी क्षति होई नाही। तेबे दुर्घटना संपर्क रे खबर पाई घटनास्थल रे रेलवे कर्मचारी पहुंची बगी गुडी को ट्रैक को आनिबाकू चेष्टा करिसेंती। एही लाइन रे समस्त रेल चलाचल बंद रहिछि। केउ कारणरू 4टी बगी लाइनच्युत हेला रेलवे विभाग तार तदंत पई निर्देश देइछि। परवर्ती खबर तेलंगानार राजधानी हैदराबाद रे एक बड़ धरणर अग्निकांड होईछि। चारमीनार अंचलर गुलजार हाउस निकट रे थिबा एक कोठारे एही भयंकर अग्निकांड घटिछि। एही घटना रे 17 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अनेक लोक आहत होइछन्ति। सूचना पई पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी दल घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिले। सूचना अनुसार कोठारे लागिथिबा एसी रे शॉर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड होइथाई पारे बोली संदेह करा जायछि। उक्त अग्निकांड रे मृत्यु घटिथिबा व्यक्ति विशेषज्ञ पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक प्रकाश करथिबा बेले सहायता घोषणा करिसेंति। मृतकଙ୍କ संपर्कीयକୁ 2 लाख लेखाए सहायता राशि घोषणा करथिबा बेले आहतଙ୍କ चिकित्सा पई 50,000 टंका लेखाए सहायता घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियोटी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु।